Untag budbud. Upat 5. Upat $5. So na ko'y giinit. Balik 20 hong gipalit. Kay magmukbang tag budbud ani. Ya, budburan og kalamay. Yan na lang oh. Pamahaw. Thank you, Lord. Bless us, Lord, this day we are about to receive and the true Christ, our Lord. Amen. Dito ni palit na ko ni May. Upat 5. Mami og nay mangga. Amiga ni Milani, mo'y nagtuwa na ni. Lamig kaayo. Upat 5. Yan ay free nga. Kalamay. Ma-taste dun ba? Okay. Good. Lamig kayo. Thank you, Lord.